Okay. Sir, pwede ba nato sayron? Karon manggod ang Department of Education na daw sila paglusad aning school safety campaign. Human sa netabo nga trahedya sa Tacloban. Any reaction to this, sir? Yes, no. Sakto ka na nga karon nga implementar sa Department of Education. Aron gyud nga masiguro no ang kining seguridad ug safety sa atong mga kabataan diha sa atong matag tulunghaan. So mao pod ni nga aga matag tulunghaan karon sad na mga pagpahigayon og meeting no onya dayon dapat nga ma-plaster gyud ni nga security campaign no para sa ato nga mga kabataan nga nagtungha. Gani kami sa Butuan Central Elementary School no naana poy lakang niini sa pag-implementar og strikto nga kini nga pagsulod diha sa maong tulunghaan unya by next week no hopefully by Monday na naana ning metal detector no nga imong na mention Bombo Kevin nga i-implementar na sa diha sa maong tulunghaan. Kay aron gyud bisan na nasa elementarya ang atong mga kabataan pero naaman pod lagi mga ginikanan no nga musulod kay mokuha sa ilang mga bata. So mao gyud sad nga dapat gyud nga ma-secure unya usasab niana ang PTA nakig-koordinar na sad no sa ato na sad nga mga administrator sa eskwelahan no nga dapat gayud nga naay school gining parent ID no sa ato nga mga ginikanan nga musulod diha usada mismo sa maong tulunghaan kay di na gyud ka kumpiyansa ang kumpiyansa ng panahon Bombo Kevin. Pero nakabantay naman ko aning Butuan Central Elementary School even gani sa mga tigbalita no sa media anak kadira ipabilin man ninon sa guard ang kanang kinahanglan na kay ID nga ibilin adi sir jud ka mo sulod and doon na naman pud may mga handheld radios ako nabantayan kini na lang metal detector. Yes, Bombo Kevin no po nag-purchase na niini ang SPTA no nga duha ka metal detectors ang diha sa gates no sa maong tulunghaan sa pag-entrance kay lahi man ang exit ani nga gate no sa napoy nagbantay dito so sa entrance nga gates diri sa main nga sa tubangan mismo o dito sa pikas pod nga bahay nga gate no nga atbag sa Agusan National High School. Okay. Karon pero sir unsa man gikuan ani ang ako lang ani ba dapat ang Department of Education say mo gasto ani no bisan ang isa lang sa ba ilang ang kunon unya sabot-sabot na dayon ang PTA wa sa isa pa jud. Mao gyud na supposedly Bombo Kevin no kay kini ato maning mo lagi na gilantaw pareha sa imo gyapon nga panlantaw no nga supposedly kini budgetan gyud dapat sa Department of Education through the MOE. No kay kini kung nakita pero kay nakita man lagi sa SPTA no sa kadumalaan sa SPTA no na sa atong kauban sa SPTA President si Ma'am Carmela Mangasip no sa iyang liderato nga naay urgency no so kung ingon ana nga hulaton pa nato na nga mahimo nga kuan sa Department of Education karon nga gikinahanglan na gyud so mo na nga gipangitahan gyud og paagi nga ma-purchase kini nga mao nga butang. Good thing nga naapay nabilin sad sa panudlanan mao sad na nga napalit po dayon ang kini nga maong metal detector. So nana ni sa Lunes sir ang inyo sa Butuan Central? Mao na atong gilauman no nga ma-implementar na by Monday kay expected sad nga naapoy bisita from the Department of Education. Okay. Pero unsa man na ang presyo ana na ba mo na kuan sir bana-bana mga pilay presyo ana? So far ang isa pod ka challenge ani Bombo Kevin kay dili pod available ni diha sa atong mga kuan no sa atong mga hardwares no abig pwede ra dito mapalit even sa gun store gipangitaan sad wala so
medyo kuan gyud ang pag-purchase edi kay through online, no? Ang pagpalit medyo barato ra pod, nasa mga 1,000 kapin. So ingon ana sad gyapon ang nahimo nga challenge niini, pero mo lagi kay tungod sa urgency, gipangitaan gyud og paagi nga para mapalit gyud dayon kay lisod na og simbako unya mabasol tas mga ginikanan. Okay. Okay ra mo kay naipon. Okay ra og naipon do. Kaya nga ako manggod ana nga lagi sir tinuod ba gid ni nagid tay mga mabantayan no nga kaluyan sa Ginoo buyag man gid ang uban og daghay anak unya kung amot-amutan nilag mitingan niya amot-amutan kay walay budget si PTA unsa man na per children ba nang uban gani reklamo gani bisag 20 pesos or 20 pesos 50 pesos kaya bugatan gid ang uban mo nang usay maluwi ba ako ni mga ginikanan nga inana og kahimtang. Yes, tinuod na Bobo Kevin no kay mao magid na ang ato gyud nga gilantaw sad since PTA is voluntary in nature. Ang kini sad actually dili man ingon lagi nga pugsanay pero naay mekanismo sa gihimo ana no sa Butuan Central nga pwede ra ang nini ang kontribusyon nga voluntaryo on staggered basis no. Kinsa toy buot lang nga mo contribute pero ang kinuyukan gid ani Bobo Kevin nga kinahanglan gyud nga makita sad sa mga ginikanan no kung unsay nahimo nga proyekto, unsay gidapatan sa kwarta, transparensiya mo'y gikinahanglan ani nga dapat gyud nga mapatuman. Labaw na sir, kumusta tuod ang inyong mga pagpakisusi bag inspection wala pa yung mga nakuha na nato ron na unsa na nabakwian? So far wala man na sa binoon Bombo Kevin no kay ang ato lang diha gyud nga karon nga gina-monitor is kining mga batan-on nga ang uban nga pasumangil mosulod kay kuhaon niya iyang manghod pero naa na may atong na-monitor sa niini no nga naanay pagpang-recruit no sa aning mga gang labi na sa atong mga grade 5 o grade 6 no mo nay among gikabalakan nga kung naay makalusot nga sama ni ana unya mag-extort didto sa sulod sa mga classrooms kung matungnan nga wala diya ang maestra no so mao na nga kinahanglan gyud ang regular nga monitoring niini so mo na karon nga i-implementar gyud ang kini nga parent ID no nga para pag sulod pakita gyud sa gwardiya nga naay ID ang atong mga ginikanan o igsuon ba nga maoy tigkuha sa bata. Nana po na bayad, sir? Kana ang so far na implementar man na kaniadto wala may bayad pero sila na lang ang magpa-laminate no. Okay. Ang public school man gyud basta ID na gani ang isgutan wala gid kay ipabayad ana kay pwede na siya sa eskwelahan lang mismo ma-charge. Pero ang saghimo sa una, sa PTA ang nini ang printing. Pero sa man nanatay mga QR ani no, na mga pamaagi ginato nga pag-scan sa QR dira ako gingnaw nga makita sa inyong hang kuan kay pwede ra mabitbiton sa bisang kinsa or pataputan og laing dagway, sir. Wala may sa pag-ingon ana no kanang di pa kita ingon nga digital kini lang sa pamaagi nga ma-identify lang nga parents ID nga dili makopya so mo nay gikinahanglan nga ingon ana pero sa probability man gud sa pagpanglimbong kung ingon ana ang pamaagi so far wala pa may na matikdan nga naay something gikopya no. So mo ni karon nga naay mga panaghisgot, naay meeting sa may tabuan ni by next week nga unsa ang paghimuon aning lakang no sa pag-implementar and hopefully parents will be cooperative no sa ingon ani nga istikto nga pamaagi kay ang uban ani mo react no nga no istikton gani atong naobserbaran katong milabayng adlaw nga to ako nag-obserbar dito sa mga nagkuha sa mga bata sa gate
nagiuban nga mo kay di pa man pasudlon pag di pa gawas no mga alas 3 sa hapon ang uban ani mo kuan na gyud nga gusto na mo sulod pero sa nagklase pa gibawalan gyud ang mga ginikanan sa pagsulod kay ang uban magud ani madisturbo ang mga bata kay magsilib-silib lagi da sa kwarto no sa tulungaan sa ilang anak so mo na nga idid-an sa pagsulod dito na atol sa pag exit na gid sa mga bata no pahuman ng klase diha na sila angay pasudlon. So ingon ana sad nga mga pamaagi. Ngunya ang ano lang ana to ani nga priority nga pwede makasulod ang katong nga mag-una katong mga senior citizen. Oo. Pero night changes sir, 'di ba, sa time nga kinahanglan ng bata makaanha na sa eskwelahan kay sayo gid ta nagitay tuk mga oras for sugod sa klase. So far ang wa man hinuon sa dinon nga malangan lagi ang mga bata pag pagsulod no kay although isa-isa pero di man sa dinon ingana gyud ka kalangan no sa pag pasulod sa bata kay makonsider magid nga secure gyud ang bata kay pag sulod pa lang ihatod man sa ginikanan no unlike sa mga high school kana siguro nga sitwasyon murag medyo batit tag kabalaka gyud kay sila naman lang ang mga eskwela no sa baga high school dapat nga maimplementar gyud na nga manumano gyud ang pag inspeksyon sa ilang masiguro gyud nga wa gyud dala nga bagay nagiban or unsa man ka nga mga butang nga pwede nila pahamak sa uban ng mga estudyante. Pero kini ba sir although ako namang nabantayan nga kanang ginabuhat naman gud ni sukad pa sa una nag-eskwela pa ta na nga eskwelahan naman gyud pagpangutan asa ka padung asa ka kuan pero unsa man dapat lang gyud ta mag-step up ba para makasabay ta sa murag sitwasyon sa kasamtangan sir ana ba nga pamaagi ron? Yes, naagid na nga mga pangutana kay mo lagi sa kon nang gikaingon labi na tong mga batan-on nga lalaki nga uban nga naidala ka uban no magpasumangil nga mukuha sa iyang suon so mo na nga karon ato nagyud isikto ga mga polisiya nga pangutan-on nga dili gyud pwede ang iyang kauban nga muuban sad sa iya didto no ingon ana sa nga pamaagi pero pag naa na gining balik nato sa parent ID kana mas stricto na gid na nga pamaagi Bombo Kevin kay mo lagi atong nga gilikayan labi na ni mga batan-on nga mga lalaki nga likayan gyud ang kinato nga monitor nga naay mga gihimo aktibidad no nga pagpang-recruit sa mga gang labi na diha sa ato nga katong mga grade 5 o grade 6 no. Oo. Pero sir, bullying. Kaya akong gitan-aw manggod, kining sa mga mahait niya nagiban, murag kaya ra po nato magamitan og mga materyales to check them. Sa emotional nga mga pamaagi sir, kumusta diha sa Butuan Central Elementary School sir? Sa mental health, ana? So far sa bullying nga campaign Bombo Kevin na nasa gihimo nga lakang ana no through SPTA kauban ng SGC nga naa ang kining no to bullying campaign. Gani ilusad sad na by next week no nga magtapot sila og kini atong mga PTA officers og kining naay poster about sa bullying no from Department of Education itapot dia sa mga dingding sa hallways no aron mabasa sa mga bata mao pod ni nga pahingusgan nga campaign ang no to bullying nga dapat ang estudyante nga nakasinati og pangbully sa iya nga classmate musumbong sa iya nga teacher no aron sad nga mahatagan dayon og tukmang aksyon no nga dili na moabot sa punto nga mugrabe ang kining pangbuli no kay sa side bantaan na with regards to mental health
maka grabe gyud ning distraction no sa usa ka personalidad sa bata nga mo makatagamtam or makasinati niining pagbuli. Ito, no? Kay o kita sa ato ani pero ang ako manggod ana sir napo ko isa ha, ako gini share na mga abogado nga akong kakauban diri wala po sila nga medyo grabe na jud kayo ang gihatag nga kini ang pabor sa ato ang mga kabataan karon regarding sa balaod. Kamo sir ginaunsa po ninyo paghatag og kanibang pagtagad ang pagbati pod sa atong mga teachers nga kana makasinati pod sila ni anak nga mga problema nga medyo naon tanay nindot nga buhaton pero gumikan kay atong target nga tabangan ang mga bata nga babag-o ato gid pong angay ang sundon sir kini siya nga mga pamaagi. Yes, Bombo Kevin, that's true no. On the sad note, kining child protection policy nga giimplementar sad sa Department of Education kay mao lagi di man lang ang biktima ang iprotektahan kundi apil na sad niini ang perpetrator no. So isa pud na nga mahimo sad nga dako gyud nga hiskutanan. And aside from that, ang kini pong pagdisiplina sa teacher ngadto sa bata kay kining no touch gyud og even pa man gani nga imo lang makasab-an no sa maestra aging pagdisiplina mahimo naman dayon kang ikaw nagdautan ang teacher mo na karon nga na experience na gid karon nga mga teacher murag ingon pa di na mag panumbaling og pagdisiplina na sa bata kay kung buto na naon secondary man ang nga balay ang tulunghaan kay lagi naa na dayoy mo reklamo nga ginikanan nga nakasab-an ang iyang anak. Pero sa akong lantaw ana Bombo Kevin, ang child abuse nga inungta sa diya sa child protection policy kana kung deliberate no ang gitawag kung deliberate nga gipasakitan, gikantsawan, gibuli ang anak sa teacher no nga nahihitabo kana siguro ag bahibo ga child abuse nga wa gihinungdan no wala gyoy rason. Pero kung rason nga na nakasab-an tungod kay wa naghibog assignment, nagpabadlong sa sud sa tulunghaan, sud sa kwarto, sa room nga magdisturbo sa iyang mga classmate nga naminaw sa teacher o nagtuon, kana siguro angay na i-redefine gyud sa ato nga mga magbabalaod no or diha mismo sa Department of Education. Kay ako natan-aw niya na diha karon nga naay matud pa medyo missing nga link niya na no nga dapat gyud hatagan og pagtagad kay para matul-id maintakto gyud na nga maong pulisiya. Bitaw ato tinabangay kay nagatoy isa sa baga national officials nato ingon nga kanin yung mga bata timanan niyo daan sa inyong balay ninyo naman ang ipasa sa mga teachers o sa taga-PTA ang ilahang nindot nga batasan. Mao na Bombo Kevin no kanunay ginako nag-emphasize even before when I was still in the PTA nga ayaw ninyo himuha og baggage counter ang tulunghaan nga murabag nakabilin lang mo og bag diha unya biyaan lang ninyo tagdanan ninyo unya pag abot gani sa balay di gani mo mag-monitor kung unsay assignment unsay aktibidades sa mga anak kay labi na panahon sa kining meal time no kining dinner pagpanghaon sa mga pamilya mag-uban gid dapat tanan nga magkahinisgutanay mapangutana sa ginikanan kung kumusta ang activities sa ilang anak that alone no dako na kay nang punto Bombo Kevin nga matulid yun ang angay nga tuliron sa usa ka bata kay ang kining peer pressure isa ni ang kining environment nga factor usa na ang dapat lang tawo no kay ma-influensyahan ang atong bata nga wa na ta masayod nga kung ikaw ginikanan di ka monitor sa imong anak di ka gasusi sa room no kay ang imo lagi nga basta kay ni eskwela nagkat-on diara ka kutob unya dayon
graduation, lipay na dayon ka kay naka-graduate ka, naka-graduate. Oo, naay mangingon ana unya pag wa pod makapasar, pag nabagsak way grado, masuko po dayon ang ginikanan ngadto sa teacher kay nganong wa nakagrado. Unya di ay wa day sulod-sulod sa klase ang ilang anak, no? Nay mga ingon ana nga mga instances, Bombo Kevin. Mao na nga kung di gyud na sa ginikanan ma-monitor insakto ang anak, unya tudluan kung unsa ang mga consequence kung ugaling siya minal dito o magtinunto sa iya nga pag-eskwela, di gyud magmatngon, dili magtinuno, nagid say padulngan nga dili gyud insakto. Mao yun na. Daghay tinabang sige, hulatan nato ni sa Lunes ha. Atog laki may i-check sir ang Butuan Central Elementary School. Usa man gyud ni sa mga dagko nga mga eskwelahan sa atuag dakbayan sa Butuan. With all the challenges good kay Yes. di ba? Ang target ani is ang mga kabataan man. Ako ginakuan sir nga nindot gani ang budget gid ha ibubo pag-ayo sa Department of Education. Kay pila gud na ka mga bata. Ako gani gitan-aw ang enrollment ron almost 700,000 from public school ang naa kita sa pagkaron. What if tabangan gyud nga ma-secured ang tanan di tsada kayo ang kapadulngan ni ana. Yes. Oh, mao gina no, prime concern gina karon ang safety and security kay gumikan lagi ani nga mitumaw karon nga insidente which is dili lang na karon na nahitabo even sa miagi pa nga mga tuig na ana na no. Galing lang tungod ani sa social media Bombo Kevin na highlight gid siya ang katong milabay nga mga panghitabo no nga wherein mao gid na no nga gikabalakan gyud sa tanan nga maginikanan even sa ato nga mga magtutudlo. Mo ni nga kinanglan gyud sa Department of Education nga kanunay gyud ni nila sad nga dapat karon gani maistudyuhan na nila ni nga mao nga paghatag gyud og pagahin ini nga budget para gyud sa ma-priority ang safety and security sa ato nga mga kabataan. Labi na sa katong mga big schools no or mega schools nga pareha na pag-inspection nga malangan kay isa-isahon, papilahon. So mas labing maayo makabudget ang Department of Education aning go through nga scanner no para dili malangan kay kung metal detector malangan gyud ang mga bata pag sulod. Kay imagine nimo like pareha sa Agusan National High School, that's 12,000 enrolled students no. Ito. Unya sa Central na ata sa mga 5,000. So malangan gyud kung imano-mano ang kining mga bata kung ugaling na inspection. Nya ako ganing challenge po mga inahan, amahan, inyo na i-check daan po ng bag sa inyong anak kay basi unsa na isulod kay nganong mano. So balik ba na sa ato ipatawag ba yata sa eskwela niya inyong anak nakitaan og kuan na ngano na ni ron. Ako ginang kanunay ginaingon sa akong mga anak sa una nga nang eskwela pa og elementary og high school Bombo Kevin no. Kuan nga ayaw gid ko ninyo pakaulawi dia sa eskwelahan. Ingon ana gyud kay you will suffer the consequence kung ikaw ang nagpasiugda. You will suffer the consequence. Wala dili gid na dapat i-tolerate na nga mga behavior sa mga bata. Mao na gani nga gina-monitor sila kay kung dili sila ang mangbuli, posible nga sila'y biktima aning bully, no? So kinahanglan sad gyapon ta na og aksyon as ginikanan kung unsay proper nato nga himuon para sa ato sad nga bata o ngadto sad sa bata nga nang bully no kay naana sa una na experience na ako ana sa una Bombo Kevin no nga nay nang bully nga bata sa usa ka estudyante nga gipatawag gyud ang ginikanan dayon sa bata nga nang bully no unya ang bata pod nga gibully kay mo ni usa ka simple nga intervention nga dili pa marisan og dili na pud magbalik-balik ang mao nga kaso. So ingon ana magmatngon gyud ang bata kay na naman ang ilang mga ginikanan matag usa nga ginikanan nga naa mismo didto atol sa pagresolba sa ilang kaso.
Kabibo ana no kung napa ato mga maestra sa elementary ug high school ba niya. Makitaan niya si Romeo. Sus, liwat yun. Nagyo giliwatan. Mao gid na Bobo Kevin, no? So mo na nga kanunay ginato gyud i-monitor ato nga mga bata. It's the kuan gyud matud para primordial concern sa ato nga mga ginikanan nga kita mismo diha man sa balay magsugod ang disiplina, Kana. ang ato nga pagmatuto sa ato nga mga bata nga magdako sila nga di lang nga mahadlokon no sa Ginoo ug sa ato nga mga ginikanan sa ilang kuya, sa ilang ate, kundi sa ilang maigsuon, kundi nga ang ilang behavior ba, no? Mo ni lagi nga kinahanglan gyud pud appeal diya sa ato nga panimalay ug sa eskwelahan ang kining shaping their hearts and so with their character, no? Kining dapat tudloan yun kung unsa insakto. So mga tanong lang ko sa Butuan Central Elementary School napabagya po ng kananggikan sa cathedral nga mga church personnel nga moabot dira magtudlo. Mo na sad Bombo Kevin, no, kining mga katikist Oo. kay nawala na sad na karon, no, kay mao lagi naay mga uban nga mga bata diha nga dili sad lagi Katoliko, Oh. no, ang ilang faith mo po na isang gilantaw diha nga unsaon tong bata nga dili ingon ana nga mao nga ilang relihiyon, no, nga dili dapat general ang ato sad niining treatment, no. So napod usapod na nga nawala na sad karon diha sa mao nga tulunghaan. Bitaw kaya usa po na napoy nangutana sa akong pare kuto nangutana sa ako unsa daw lang taon na ako nganong medyo buotan ng mga bata ron basig sa espiritual magtinabangay pud na kay lahi man to ato ang mga kuan kung sa Catholic lang nga mga istorya ha na maginay atong mga ginabuhat para nga magiyahan ta o mahadlok ta sa Ginoo kay kabalo ta nga dautan sala na siya og apil na sa mga matud palagi kuanon itimbangon pag-abot na sa Day of Judgment, di ba, sir? Mao gyud na, no, ang usa gyud nga dapat ibalik sa tulunghaan, no, kining GMRC, no, good moral and right conduct nga mabalik gyud sa tulunghaan para diha gyud nato mapasabot sa mga bata of what is right and what is wrong, no, kay kinilaging matud pa ang morality karon sa tao, no, matud pa nagdepende na kung unsa ang iyang igong pagpanabot, no, kay ingon palagi Bombo Kevin nga what is moral to you may not be moral to me. Correct. No, or the other way around, no. So mao na nga dapat gyud nga ipakuan gyud sa atong mga bata, ipakat-on, itudlo, no, nga kini nga butang dili ni insakto o kini nga butang mo ni dapat insakto so mo ni mong angay nga pagabuhaton. So mo pod lagi na Bombo Kevin kay pag-abot lagi pod sa panimalay kung unsay nakita sa bata sa iya nga mga ginikanan sa mga dagko mo na puy sundugon. So mo na nga giingon pa nga bisag tudloan ni mo morally upright ang bata kung mao'y nakita sa diya nga sukwahi, no, sa iya nga nakita mo po na usa nga malibog na sa ang bata, no, nanaday conflict ana ang mahitabo. Sige, sir. Gawas na lamang, sir. Basta na lang kung wala na pangutana sa imuha or any panawagan, baka sa maginikanan, gapaminaw karon even sa mga estudyante, kay total Sabado. Yes, Bombo Kevin, no, and to all the listeners nimo mga tigpaminaw, so hindi paminaw sa imong programa sa Bombo Radio. Ang ato gyud kita nga mga ginikanan, dili lang gyud nato isalig sa kanunay diha sa ato nga mga tulungaan nga kung unsay wala nato nahimo sa pagdisiplina sa ato nga panimalay nga si teacher na ang responsable ana sa paghimo kay ang ato nga mga magtutulo na side man ta ana nga diha lang sa mga subjects gyud daan unya ang ilang obligasyon
apil na niini pag monitor sa behavior sa imong anak dayon sumbong sa mga ginikanan. So kita pod nga mga ginikanan dapat ato sang sayron no kung unsa ba gyud ang ato nga mga anak da sud sa tulungaan kay posible nga ang atong mga bata maayo sa sud sa panimalay kay mahadlok mabunalan, malatusan, pero pag abot dai sa classroom lahi ang mag-misbehave ang ato nga mga bata. So mas labing maayo na gitay constant monitoring sa atong mga anak diha sa sulod sa tulungaan, naapod tay constant and proper communication sa atong mga anak no kung atong mo gini nawala sa ato kay pag-abot sad sa panimalay magkabisi sad tag kaugalingon natong social media pag kubi-kubi diha sa cellphone nga di na nato ma-monitor atong mga anak nga lahi na poy gikubi-kubi sa ilang nga cellphone hangtod nga na-influensyahan ang ilang personalidad ang ilang karakter sa lain na sad nga mga aspeto no nga makahatag yung kadaot sa ilang personalidad. So atong hangyo sa mga ginikanan ingon ana lang gyud no naa naman tay mga cellphones naa naman tay ato nga way of communication. So ato ni nga gamiton sa insakto nga pamaagi unya mo lagi constant gyud nato nga monitoring sa ato nga mga bata kung unsay performance niini ngadto sa ato nga ngadto sa ilang tulunghaan. I'm pretty sure nga ato nga mga magtutudlo they're also cooperative no in that way nga sila usaba mismo magpasayod sa ato nga maginikanan. Di na nato hulaton nga makahimo pagsalaod ang ato nga mga anak. Every now and then hatagan ginato og tukmang panahon, oras no ang atong mga anak nga mamonitor diha sa sud o gawas no sa ato nga mga panimalay. So mo na Bombo Kevin. Salamat yung kayo, Sir Glenn Bicabel, sir. Again, sir, maayog hapon kanimo, sir. Yes, may hapon sab kanimo Bombo Kevin og daghang salamat no. May hapon sa imong mga suging tigpaminaw. Daghang salamat. God bless us. Si Mr.